बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मज़हर फ़रीद है और मैं अपने इस चैनल पर आप हज़रात को खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात रमज़ानुल मुबारक की इन खूबसूरत क़ीमती मुक़द्दस बाबरकत लम्हात में रमज़ानुल मुबारक की खूब फ़ैज़ व बरक़ात हासिल फरमा रहे होंगे। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की इन कीमती घड़ियों को हमारी तरफ से कबूल फरमाए और बेपनाह फ़ैज़ व बरक़ात अता फरमाए। आज की इस वीडियो में दो सवालों का जवाब अर्ज़ करना ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ़ सवालात फरमाते रहते हैं, तो बजाय इसके कि एक एक को अलग तौर पे जवाब दिया जाए, ये बेहतर समझा है कि वीडियो तैयार की जाए और उसमें सब के लिए आसानी से फ़ायदा हो और वक़्त भी कम लगे और काम भी हो जाए। पहला सवाल दोस्त अक्सर फरमाते रहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी के दौरान जो तिलावत की जाती है तो उस दौरान फिर गला बैठ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, जिससे तरावी में कुरान पाक की तिलावत करने में मुश्किल पेश आती है। इसके लिए क्या किया जाए? तो मेरे प्यारे भाई, एक बात तवज्जो से समाअत फरमाएं कि रमज़ानुल मुबारक में कोशिश फरमाएं कि गले का दिन भर में मंज़िल याद करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल ना फरमाएं। हम करते क्या हैं, असल गलती यहाँ पे होती है कि 11 महीने बाकी हम ऐसा करते हैं कि गले का इस्तेमाल नहीं करते, और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो फिर मंजिल की टेंशन होती है याद करने की। तो मंजिल याद करने के लिए हम उसके ऊपर यानी बार बार रटा लगा रहे होते हैं और बुलंद आवाज़ से। अब एक दफ़ा सुबह पढ़ा, दोपहर पढ़ा, शाम को पढ़ा, फिर सुनाया, इसी तरह। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 15 या 20 मरतबा पारे को आप बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो शाम के वक्त तरावी में गले का क्या हाल होगा। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि जब आप तिलावत करने के लिए बैठें, मंजिल याद करने के लिए बैठें, तो उस वक़्त बुलंद आवाज़ से गले का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, यानी बिल्कुल इतना आराम से। और अगर इसमें भी गला परेशानी महसूस कर रहा हो, गले के ऊपर बोझ पड़ रहा हो, तो फिर और आहिस्ता हो जाए। दिन भर गले का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन रात के जिस वक़्त आप तरावी पे खड़े, मुसल्ले पे खड़े होकर तरावी में कुरान पाक सुनाएंगे, उस वक़्त इंशाअल्लाह ताला आपका गला बेहतरीन चलेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ कि दिन के वक्त बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल अपने हद तक जितनी आवाज़ मुझे सुनाई दे मैं उस आवाज़ में पढ़ता हूँ। गले के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं डालता। या रात को तरावी में मेरी इस चैनल पे वीडियोज़ आ रही हैं, आप सुने। तरावी में मैं जितनी आवाज़ उठाना चाहूँ बुलंद आवाज़ चली जाती है, गले के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं होता। तो मेरे भाई, गले का बेहतरीन इस्तेमाल और ये कि आवाज़ ना बैठे तरावी में, उसके लिए बेहतर तो ये है कि आप बाकी पूरे 11 महीने कम अज़ कम 1 पाव, 2 रुकू, 4 रुकू या आधा पारा इस आवाज़ में पढ़ें जैसा आप तरावी में पढ़ते हैं। फिर आपका गला रमज़ानुल मुबारक में कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि गले के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, गला प्रैक्टिस में होगा। और 11 महीने हम गले को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक की जो रातें हैं, जब कुरान पाक सुनाने की बारी आती है, तो गला जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं करता और आवाज़ बैठ जाती है, गला दर्द करता है और मुशक्क़त होती है। तो मेरे भाई, अब ये है कि अब रमज़ानुल मुबारक में आप जब मंजिल याद कर रहे हो तो उस वक़्त बुलंद आवाज़ से तिलावत ना फरमाएं। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करते रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें, सुनाते रहें, और जब मुसल्ले पे आप जाएं तो फिर आप गले का इस्तेमाल करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। दूसरा सवाल ये है कि दोस्त अक्सर पूछते हैं कि तरावी में कुरान पाक सुनाने के लिए बग़ैर गलती के कुरान पाक कैसे सुनाया जाए। तो मेरे भाई, उसका तरीक़ाकार ये है कि आप
ذرا دھیان سے سماعت فرمائیں کہ منزل یاد کیسے کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ کافی سارے دوست یہ سوال فرماتے ہیں کہ منزل کچی ہے، ایک دو غلطیاں، دو چار غلطیاں آ جائیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو قرآن پاک نہیں تھا۔ میری عرض یہ ہے کہ مصلی پہ جو کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھنا ہے نا، جو شخص مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کو قرآن پاک آتا ہے۔ آپ پہلے تو یہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ آپ کو منزل بالکل یاد ہے، اور جن لوگوں کو منزل یاد نہیں ہوتی وہ مصلی کے قریب بھی نہیں آتے۔ تو آپ کی منزل الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، جن حضرات کو منزل اتنی یاد ہے کہ وہ مصلی پہ دو چار غلطیاں، 10 غلطیوں سے آپ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو قرآن پاک آتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ بغیر غلطی کے قرآن پاک کیسے سنایا جائے، الحمدللہ کئی سال سے بغیر غلطی کے قرآن پاک سنا رہے ہیں، اور میں اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں، یہ اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، تو میں اس میں میرا اپنا کمال نہیں ہے، اساتذہ کرام نے جو ہمیں سکھایا اس پہ عمل کرتے ہیں اور الحمدللہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں اور اس طرح عمل کریں، اور آپ بھی انشاءاللہ تعالی بڑی بہترین منزل پڑھیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ صبح جب آپ سحری فرما لیں تو نماز تک کا آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ اپنی منزل کو توجہ سے دیکھ کے پڑھ لیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ پھر سو جائیں، پھر جتنی آپ کو نیند آئے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، پھر جب آپ خود اٹھ کر پھر آپ ایک دفعہ دیکھ کر قرآن پاک اپنی منزل پڑھ لیں، پھر اس کو زبانی پڑھیں۔ جہاں جہاں مسٹیک، غلطی یا بھولنا یا شک پڑے وہ آپ نشاندہی فرما لیں، پھر دیکھ کر پڑھیں، ان غلطیوں کو خاص طور پہ دیکھیں، اچھی طرح دیکھ کے پھر آپ سنائیں۔ تو یہ سلسلہ عصر تک چلتا رہے، اور جو مسٹیکس، غلطیاں آئیں، بھولنے والی جگہیں، ان کو نوٹ فرماتے رہیں۔ اور پھر عصر سے مغرب کے درمیان کیا کرنا ہے کہ آپ نے پیدل چلنا ہے یا بیٹھنا ہے کہیں بالکل پرسکون جگہ پہ، اور دل ہی دل میں پڑھتے رہنا ہے۔ مغرب کی بعد عشاء تک کا جو وقت ہے بڑا اہم ہے، اس میں آپ نے قرآن پاک جو کھول لینا ہے، اور جہاں جہاں سے آپ کو شک پڑا، غلطیاں آئیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری آیت فلاں بھولنے والی ہے، اس کو غور سے دیکھتے جائیں۔ تو بالکل بغیر پڑھے، زبان کو حرکت دیے بغیر آپ جب پڑھتے جائیں گے، اور بغیر پڑھے آپ اس کو دیکھتے جائیں گے، اور پوری منزل کو ایک دفعہ دھیان سے دیکھ لیں گے۔ جب مصلی پہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو یوں لگے جیسے قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حفاظ کرام قراء عظام جو مصلی میں قرآن پاک تراویح کے اندر مصلی پہ سنا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے اور احسن، عمدہ اور حسین تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔